नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा अपडेट। आज मार्च मास 1 तारिख 2024 मसीहा। आसतु जानिबा आज केउं यात्रापाटी केउंठी पड़ी केउं यात्रापाटीर कौ कौ नाटक मंचस्थ हम ता पूर्व आपण मानक आमर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मध्य ऑन करी रखंतु। ताले आसंतु आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट प्रथमे जानिबा। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य स्थान कंटिलो नीलमाधव नयागढ़ रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक सिंदूर हजिछि शुभ राति रे। यात्रा स्वर्ण महल स्थान आई तलंग 42 मौजा कटक रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर स्थान खालियामेंटा घसीपुरा केन्दुझर रे आज तृतीय रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक दिन सरुनी की लुह सरुनी। यात्रा इंद्र भुवन स्थान जयपुर डेलांग पुरी रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य स्थान विश्वनाथ मठ ओलटपुर कटक रे आज चतुर्थ रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक कमल देशर राजकुमारी। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य स्थान विद्याधरपुर जाजपुर टाउन ने आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक आखि तोर लुह मोर। यात्रा स्वप्न महल स्थान बालीपड़ा पटामुंडई केन्द्रापड़ा रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। यात्रा रंग महल स्थान छोटीपड़ा सालेपुर कटक रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक जह्नरे तोलिबी घर। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी स्थान सरुमुही कुचिला महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा रे आज प्रथम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक जितिबु जदि तू एकला चाल। यात्रा श्री विश्व दरबार स्थान कंटाबण पटामुंडई केन्द्रापड़ा रे आज द्वितीय रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक मृत्यु परे मनीष। यात्रा राजनंदिनी स्थान गुंठी राजनगर केन्द्रापड़ा रे आज शेष रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक बाट सरीगला बाहानगारे। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य स्थान सोरण खोर्दारे आज पंचम रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक मझी रातिर झड़। अपेरा साई सम्राट स्थान पाउसिया बेतनटी मयूरभंज रे आज तृतीय रजनी। आजिर मंचस्थ नाटक बंधु प्रेम लागे टिके नियारा। अपेरा अशोक सम्राट
ସ୍ଥାନ ଆଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପଡ଼ିଆ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଜୁଣିଆପାଳ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ସ୍ଥାନ ଖେଲାର ପିପିଲି ନିମାପଡ଼ାରେ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ସ୍ଥାନ ରଗଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନ କୋଳିପାଳ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁରରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସ୍ଥାନ ଖଲର୍ଦା କଟକରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବି। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଚରଣୀପୁର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଯାଜପୁରରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସ୍ଥାନ ଶେରଗଡ଼ ଟାଙ୍କରଦା ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଛଗୁଣ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନ କନ୍ତୁଣିଆ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।